Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе Сити. Xush omaded Johnny man. Rahmat. Xayrat miyam dedi. همین من پیش تو یک مصلحت کردم. زود روزی شوهرم هم زی پدر کنم افتازم ده. تو پدر کنی میدونی که باید تو پرسیدم بود. Подарка, так. Хиолат همین подарки мекарде ки незабуваем мешавад. ها؟ Аҳама хушбахтарин шавад мешавҳарад. ها؟ Сах хурсам мекардик мем подарки ки ту. ها چی ولی؟ Набошад. Як та зани награнде. چو زیلا پدر که میکنم من به چاپ دست کی؟ بیا منیشه سر نکن ما میدانم چه خیلی تو که زندگی کردن قیین ایواز بین چوکر من به میگم داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما